मेरी सोप चले टॉप बिजनेस दिया तुझे सोप मैं तो चाकर हूँ तेरो रे सांवरिया मेरा तो कुछ भी नहीं मैं तो दरका हूँ तेरा रे भिखारी मेरा तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। मेरा सोना मेरी चांदी दुनिया तो है दीवानी खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ। এই যে আমার বরবটি ভাজা তৈরি হয়ে গেছে, দেখুন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। এইভাবে আপনারা নিরামিষভাবে বরবটি ভেজে খেয়ে দেখবেন, খেতে খুব সুস্বাদু লাগবে। আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।